Mananalo pa eh. Yes. Yan mo lang. Basta BK. BK, paano? BKB. Tapos Ano? bahala ka na sa susunod ng build eh. Mananalo pa to, promise. The longest yung PA. Do I have to? RB, malit ang mana ng psycho skill mo, gamitin mo rin. Why me? Pag naka ano ako, refresher shield ko. Ito, shield. Stay back. Okay. Okay. Yoink. What if they catch me? Words. Are you sure about this? Kala mo lang kung ganito tumambay dyan, mag-isa ka lang. Ayun na, dalawa pala kayo. Back nyo na yan, back nyo na yan. Kahit ikaw na lang, Di ba? Bal. Baka na, Bal. TP out ka na dyan. Yeah. Welcome to the secret shop. Yeah. Yoink. Attack! They can try to stop me. They can try. We don't have time to waste. Mag-iipon lang yan. Oo, puti. Magkano na lang. Na-pressure na ako. Tulis ka na ba? Kanino pa? Hindi. I don't know. Yan, oh. Madaling, malaki pera niya. ito. Nice. Oh. Nice. Ayan, tulak. Back mo na Hindi, yan, kahit Bal. ikaw lang. Ay, sige, tulak mo, Bal. Tulak mo. Tulak mo pa, isa pa. Tulak mo pa isang, ano. Mag-RS to. Sige, tulak mo na. Nag-nag-ari. Hindi, pwede natin palagan eh. Ito, kunin mo, boss, oh. Ah, chop. Kunin mo. Bak na. Second skill, B. Oo, relax. Putang ina. Oh, Lusartan. Ano? Oh, Oo, ayun. Di ba, muntik ka pa. gago ka, no? yes. Pinasok mo. Chill lang. Back. Uy, go din. Okay na yan. Lamang tayo dyan. Lamang tayo pag tumatagal. Buo ng BKB ko, ano tayo? Smoke. Pag nabuo na itong BKB ko. Are you Okay. sure about this? Lapit na. Do I have to? Kunin mo, paano mabuo na Kung ano, para talagang bosset, diffusal mo na lang ulit. Yeah. Bosset na yan pag naka-diffusal eh. Pero parang pangit. Paano maganda na Bal, patay alipayan? mo nga ata, Bal. Baka dyan, Bal, pagtapos. I don't hear, boy. Mag-RS na. Why me? Gusto nyo kunin to? Yes. We can't. What if they get me? Sunod ako dito. TP ka na. Huwag na. Putang ina. Sakit tong ano, sakit naman nun. Sakit naman nung don't break ka na. May Daedalus eh. Kung may Daedalus, masakit talaga. Yeah. I go where I Ano, oy, ano yun tayo? Gagawin tayo, Bal, ah. Sige, Bal, frontan mo nga tong nandito, Bal. Okay. Yes. Ayaw mo yan eh. Eh si Parlo dyan ba? Yan, sa likod nyo. I'm under attack. Blade mail. Okay, ubos natin yan, boss. Palagam mo. Ayun, puta kataklisim. Putang ina, bulpi. Papa, abol pa po eh. Ay, wala ka mana. Kaya kaya mo yan eh. Ayan, oo. Oo. Pusin ni Oh, Boss Marlo talakas yan. na, Arvin. Boss Marlo. That is a double kill. Pusing, dagger, blink pa, blink. Oh, ayan, oh, oy. Di ba? Oo. Pusin mo, Boss Tangina mo, Marlo. oh. Comeback Pusin mo, Israel. oo. Oo. Puta, sinipa na. Ayawagan eh, bis na.
Palagan mo, Boss Parlo, ka magpula. Second B, Blinkan mo, second. Boss Parlo. Away! Wala kayong side. What if they Yan get ang me? maganda. Sige, push kayo Tulak na. ngayon. Push kayo. Tulak na. Saw blade's still not sharp enough. Tapos na yan. Tapusin nyo na. Yeah. Inuuna yung naka-blade mail ka eh. Warning you. Attack! Oh, they took Pa, out the tulak enemy's pa siya middle pa. tower. Kaya pa yan. Did you see what they did? Titiwala ba kayo sa Did you coach see nyo? what they did? Frankly, Morty, no. Yun na. Hindi kayo din. May abisal ka ba? Radiant just fortified their structure. Baknan, dyan APA. Baknan. Back na bi. Nice. Diretso Second skill pa ulit. Tangina, pinapatama yan, Albi. Ang ina. Sure, Ang hina ako. Monkey kung mag-reconnect yan bigla ngayon. Wala na rin yan. Oh. Do I have to? Diba? O, panalo. Ano bubuhay mo? Windbreaker? Why me? Pwede. Diba? Yung support natin pumapatay ng PA. I only needed clipping. Tangina, kanina pa nagpa-farm yun eh. Hindi si Carlo. Middle tower's under attack. Hindi, yung Hindi yung Oh, that was yung fun. Ball Links. Ledger. Yeah. I'm stuck. Old school para. Halata na pagkakalata ang naglalaro pa talaga since Dota 1. Courage. Siyempre. Parang hindi ka naman galing dun. Okay, nagaling na rin din ako dun. Favorite item. Pressure na ako mga kaibigan. On my way. Parang tagal na nag-refresher mo. Parang kanina pa yan ah. Mahirap pagpapera sa support ka. Hindi naman ako nagpa-farm eh. Asa lang ako sa Crips tsaka Apibat. Pero hindi na makakapush sa atin yan. Yung old seal totem. Okay. Okay, yan. Yan, sunod tayo sa coach ha. It's not time yet. Para nakakapantakas ka. Di mo ginagamit second skill mo, kahit yung man lang yan, gamitin mo, okay na yan. Bal, ayun na yan, Bal. Oy, hindi ko Lalim na yan. Now what? O second, yung... Yes. Ayaw mo talaga mag second skill. Kaya tayo RS. Gonna cut ya. No Pag nakuha yung refresher, Ares kayo. That one looks angry. Kinulam pa ako. Are 50 you cents. Oh, after naman ng Ares nyo, push na kayo yan. Found me. Look at me go. Huwag lang unahin ulit si Carlo dyan. Yun lang. Ayun, nag-smoke. Sabay I kuma... don't know. Ingot ba yan? What was that sound? Ay ano natin. Sige, tara. Everyone. Ares na tayo, tara boss, RS. punta mo, Bal. Ares Sabi Bal. Ares. Sa baba? Sa taas. Taas. RS yun. Ayan, nandito na. Tanggal na sinipa. Kill spree. Mura. These guys can't keep up with me. Second skill. Greg, you look at that. That is down two. Ang ina, busin mo. That's a double kill. Busin mo, RB. Tambayan mo ng ano. FPA, oh. Don't you make me a liar now. Okay, yan na, wag na nabulin. Push na lang tayo. Push na. Focus kayo sa goal. Ayun, no, pwede pala, yun, no. Ayun, Di ba, boss. mamaya. Ayan, go. Beati, second Blink skill. Abyssal. Yules. Ayun na. Yules mo, abot ba? Di abot. Wag na. Ayun, di abot, wag na. The Sige, enemy's sige, basag na lang. Gone. We did it. Di na Yules eh. Pag na Yules na RB ulit. Abyssal mo Kaya lang, pwede. boss. Ako nang bahala. The nuke. Yeah, boy. Kaya lang. Baka mamatay ka eh. Fuck you. Iyo ako, di puta, lakas. 4v5. The enemy's bottom tower. Gone. We did it. Port tower na. Huwag mo na Carlo, port tower mo na. Kapi, ano na, diretso mo na lang. Are gone. Ako na tayo ngayon, ako I'll say a tatapos. prayer. Lang to. Man, you might as well save that energy because Radiant just
Ipahin ka dyan, ha? Dire just fortified their structure. Virus kick yan. Huwag na, huwag tayo ano, hindi na makailangan magmadali. Bilis. Si Carlo. Nagalit si boss. Sige, sige. Sige. Lakas na, RB. That is one I don't know. Ayun, may wagon, no? Ay, hindi ko lang kalaban pala yun. RB, balik mo. Sige, bye back. Ito, Ates. I needed clipping. Stop. May Pumatay. deliveries na ba kayo? 5. Blade mail. Saan ni yung safety? I'm under attack. Bubuhay yung PA, back na. To me. Okay na yung isang lane. Yes. Lagi lang pag may No. SS tayo pumatay. Oh, wait na lang ng SS ulit. Bounty. I'm warning you. Wala si Kuya AJ pala, Poy. Mulis, may pinuntahan sila ng bilas niya. Are you sure about this? Whoa! The enemy's top tower got destroyed! You're in the trees, All right, we can take Pana- the rest of these now. That was a close call, Morty. Courage. Do I have to? Hopeless PA. Easy. Di ka mag-grade. Ay, ano boss? I don't know. RS ka na pala boss. Pwede. Tara. Sa baba ba yun? Links natin. Nag-buyback ba yun? Yeah, if you say so. Ready to fight. Hindi pala. Running! Behold. Nagkapo ka. Ano, tas tayo? Bakit? Tara, andyan yung Roshan. RS. Sige, may ano ako pag nag-contest. Oh. Pag nakuha yan ako. Grabe po. Unang RS nyo ba yan? Namin. Uno. Di mo na i-grade yun. Ano yan? Baka Mamaya. Huwag ka muna magulo. What if they can? Okay. na lang ako parang Oh, Ibigay Roshi sa falling mid. to the dire. Ano, mid? mid. Ito, itong PA yung. To me. Let's keep moving. Stay back. Ito. Oh, Yules. Your middle tower is under attack. Puta, naka-BKB, Carlo. okay lang. Okay na, 5 sila oh. Go nyo mid. 5 yan oh. Yeah, boy. Ayan, go nyo na mid, oh. Para kang bumili ng bouncer niyan. Do I have to? Boss, inom kayo boss. Bossing! Oh. Yes. Boss, go nyo boss. Habang mas malusog pa yung Are time. you Nung... sure about that? Di papalagyan sa inyo. Yan oh. Sige. Tore mo lang. Wala, dito yan. Wala. Huwag yan, 5. Maangas pa Big eh. mid. 5. Ibas guard. Nasusuntok lang nila yung ano. Next time, Iba B. sense before I assassinate. Ay. Ito. Yan oh. Yules. Bal. Putang na Yules. Ay! Back muna. Una, second skill. Oh. Last ka lang. Tayo na, Harvey Okay to. na yan, buyback yan oh, buyback. Boss Harvey to. Ang ina mo, relax ka. Di ka nga pumipindot ng NA1 skill dyan. Ayup. Nakita mo bang stun ako? Oh, ba't galit? Nagalit. Hindi mo nakikita eh. Ingot ang puta. Uy, easy lang. Oh, yun na isang. Enjoy lang. Okay. Easy. Easy, bossing. God. Mainit ka ata. Init ang talima. Kita mo nang stun ako eh. Second tower na lang dyan, oh. Ano, wala nang gagawin to. Anong aganim siya dyan, Poy? I'm in.
Flamethrower. Pangit, wag. Wala, kunin natin to para walang ano. Kunin mo, tapos di mo man lang sinamahan. Silver ka na agad bala. Blade mail muna. Deals ka din. To me. Blade mail. Sinipa. They get me. Wala akong ano, SS pa. Yes. Okay, kaya mo yan, Poy. Putang ina, maayaw sa'yo. To. PA, PA. Iba na yun na Carlo eh. I don't know. Sige, okay lang. Ganyan naman kayo. Ayun na, pinapatay na si Carlo. Ayan. What's that, Greg? What a play! We have some kind of What a killer play! instinct to get Jules mo those. yan. Jules mo Carlo. Nice. Yan na, puta. Ano? Second skill. Putang na ni Kipo. Push. Tapos na. Yeah. Inabot ni Carlo. Inabot. Ayun, inabot ni. Saan kayo? Pasukin niyo, Boss Parlo. Yun. Okay, Nice. gawin nyo. Ay, push tayo. Push na, Mi. Ano, nakaano din siya. Paano kayo dyan? Mega kill, you animal. Ang ininubo. They're actually trying out there. Paano yan? Paano na? Tawagin na. Pray muna. Pray first. Pray first. Pray hard. Yopong? Grabe. Dumikit ka pa. Panalo na. Nanalo. May ulit. Ano, kaya Buti mo na na. lang, may coach. Buti may coach. Oh, kaya mo na. Yun yung nagdadala yun. Yun yung nagdadala yung coach eh. Takin na, natitino sa coach eh. Takin nang yun. Ayun, di ka man lang gumamit ng... Ay, ito sa... Ano ba yan? Okay naman, kala mo sino? Ayan na. Natumagtag pa yung isang basher. Ang ano, alam silbi. Ayan na nga. Ito na nga eh. Na- Kaya mo na. Nakikita mo ba yung mga skill ko, AJ? Ngayon ko lang, kakarating ko lang din kasi. Nice. Tama ba galing ka sa Pinas mo, di ba? Kuya Jay? Hindi. Ano ko yung motor, yung ano, pinaayos ko yung ano, yung tricycle, nilagyan ko ng ano, ng leather. Ay, stall. Sayang. Pag nakita mo sana yung laruan ni Harvey. Ako. Ay, hindi, pinagawa ko yan, pinalagyan ng ano, Wait lang guys, ng leather yung loob. Pag kumain. Yan, ganun. Kain muna tayo. Pucha, nagutom ako. Bago to kakakalo. Kain muna tayo, kain muna. Ayun nga, no, may leather, oh. Ganda. Pang service. Mamaya na. Tingin muna kayo sa mukha ko. Mamaya na konti. Ano muna, mamaya na muna. I-BRB muna.